dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo ponovno Ducati Monstera od istog vlasnika kao što smo imali onoga, međutim sad se malo unaprijedija i kupija je Ducati Monstera 821. 2015. godina, dakle čak i noviji od onoga. Mašina se nije uvelike promijenila, dakle L-Twin 11 stupnjeva, 2 cilindra, dakle taj neki L motor, to jest V motor. Mašina je možda nekima poznatija kao Testa Stretta 11, dakle to je taj kut po kojim su oni, ajmo reći, savijeni. Sigurno će biti zagarantirana dobra zabava, ona je bija malo, nije mi baš nešto legal, je bija dosta nedorađen. Nadam se da su to ovdje nešto popravili pa možemo nekako onda i usporediti sa starijim modelom. Šta su ovdje sve nadoknadili, šta su pokvarili, jer Talijan mora nešto pokvariti. Motor iz 2015. godine, vodeno hlađenje 112 konjskih snaga, šta i nije loše, dosta bolje nego na onome prošlome. 89 Nm okretnog momenta, pogodite šta, bit će zabavan, sigurno će biti zabavan iako je danas vruće, ajme. Znači 40 stupnja je vanka, ali nema veze, mi ćemo se potruditi ovo snimiti. Ne znam šta me danas može, ja mislim da me danas ni B-King ne bi uzbudio. Ko nije gledao onoga prošloga Ducati Monstera, ima vam ovdje gore, ću vam ostaviti link u videu pa možete pogledati tamo. Ovo je također Desmodromic Valve System, dakle desmodromski sustav ventila. Tamo sam to detaljno napravio i stavio čak i 3D animaciju da vidite kako u stvari to funkcionira, a ne na onaj klasični način kao kod japanskih motora. Motor ima 6 brzina, naprijed imamo kajabin ovjes, vidit ćemo koliko. Do sad nisam imao loša iskustva sa kajabinim ovjesom, međutim ne moramo ga provozati pa ćemo vidjeti kakav je, iako ovaj model bija dosta jeftiniji, naravno kad je bija nov naspram onih prijašnjih Monstera, tako da mora postati neka kvaka kod ovog motora, a otkrit ćemo šta. I evo samo ovako dok sidim, odmah vidim jedan ogroman nedostatak, znači pogledajte ovo, kad stavi noge u sportski položaj, pogledajte di su mi ovdje i šta, i sad vozi se suvozač i ja tučem njega u prste sa svom petom. Ne razumijem zašto. A nema uopće, može se skinuti ovaj poklopac pa onda ima mjesto za suvozača, ali ono, bolje je bilo da su ovo ispilali i da nisu uopće stavljali stražnji sic, ne znam uopće koja je poanta ovoga. Iako je kajabin ovjes, ne možemo ga podešavati osim ono minja, tulja i tako dalje, međutim nema podešenja vilice, osim stražnjeg amortizera koji je ono monošok i njega možemo podešavati, dakle djelomično podesiv ovjes na motoru. Brembo nas zaustavlja napred i natrag, ima SC Project, znači motor će grmi bolesno, ništa drugo i ne očekujemo od Ducati, ako ništa bar su uvijek imali dobre ovjese i dobar zvuk. Motor ima 205 kg sa svim tekućinama, a od toga čak 17,5 litara otpada na rezervar, znači to je dosta dobro, znači nisam baš navika kod ovakvih uličarki da imaju toliki rezervar. Vjerovatno puno i troši kad ga se goni, međutim to je jedna prednost što se mene tiče. Položaj mi ovako za sad izgleda ok, iako mislim kad se budem vozio u ovom sportskom položaju da će biti malo grčevito. Ja imam 190, visina iznosi 785 mm, dakle 78,5 cm, znači moće ga i neko niži voziti. Možda nam sad pari da mi nije veliki kut noge, međutim ovo će isto predstavljati problem, znači ne znam gdje su stavili ove zaštite od auspuha. Ovdje ovo će, ja mislim, isijavati i bit će grozno i onda vam je samim time noga malo izbačena, ova desna vanka, ali mislim da i neko ko je niži će moći dosta dobro siditi na ovome motoru. Ruke su ono gaserski raširene, laktovi gore, morat ćemo se vjerojatno ono i savit ko prave kutije. To je bilo to što se tiče tehničkih specifikacija, ajmo se mi malo provozati. I evo nas ponovno s našim Monsterom. Moram priznat da naspram onoga što smo ga zadnji put vozili je mrvicu udobniji, malo je sic nekako komfortniji. Zvuk mu je klasično dobar, tu se nema šta puno govoriti. Štafne mi recimo položaj nogu, ovako kad ih drži normalno na sredinu noge mi nekako ne pašu. Ovo ovdje mi se ne sviđa, znači već čutim kako mi se znoji ovaj dio noge.
i grozno je. Baš ono isparava vrućina. Pogotovo sad liti, sad je vanka trenutno 38 stupnjeva. Onda možete zamisliti koliko je vruće. Međutim, mislio sam da će biti mrvicu bolje ako čekajte da zatvorim. Mislio sam da će biti mrvicu bolje kad se ovako noge dignu naprijed, ali mi onda preblizu ovaj stražnji kraj. Sladak je na gasu i naravno dobar zvuk. To je nekako i bilo za očekivati. Ovdje smo na ovome Ducatiju već lagano dobili modove vožnje. Ono što mi se ne sviđa je što, iako je 2014. godina, nema pokazivač brzina. To mi je malo bez veze. Mislim da je ono 2014. godina vrijeme kad bi svi motori to trebali imat. Nije da mi to znači nešto. Jeste vidjeli sad ovdje pijesak po podu? Znači samo smireno, bez naglih davanja kočnica da ne bi slučajno pali. Znači stvarno lipo vuče ovako na 8-9 tisuća okretaja. Vidi se da je dosta jači od onoga što smo ga imali. I kaže se za ovoga Ducatija da ovdje više nije bilo upitna njegova pouzdanost, da su već ovdje u ovome trenutku ovi motori bili dosta pouzdani. Vjerovatno je nekome bilo nekih problema sa strujom. Vidi kako se ova zvijer čuje u tunelu. Je, lipo grmi, nema se šta reći. Isijava mi ovdje kod desne noge dosta. Sić mu je nekako baš dosta udobniji nego na onome. Čak mi se pari ovaj nešto stabilniji na volanu na ovako malo većoj brzini. Ovako kad smo u zavoju nema mi puno, osjeti se već kad se ovako dođe na malo veću brzinu, ali je dosta pristojno. Spomenuli smo da motor ima kajabin ovjes, straga mu je odličan, naprijed pa ne mogu reći baš da sam oduševljen. Za kajabu očekujem da bude dosta bolji prednji kraj. Ne pričamo sad o stabilnosti, nego jednostavno mi se čini da ne upija baš dobro rupe, nego da je nekako mekan, a nije podešen tako. Znači ovako kada neko stoji u lijevoj traci i neće da se makne nego se vuče ovako, nemojte ga pokušati priticati sa desne strane, jer se on može u bilo kojem trenutku odluči baš tada prebaciti u desnu traku i pomešće vas. Znači radije čekajte, mi sad ovdje skrećemo desno. Evo ovdje osjećam kako mi prednji kraj malo vrluda. A najviše me zanima sad ovdje kakav će biti okusi. Kompresija mu je jako mala. Dosta lipo, sigurno, mirno. Evo ovdje već sad kad dođe neravna cesta mi se lagano gubi taj balans. Međutim dok je cesta ravna, pravi sportski motor. Baš pravi sportski motor.
ali s obzirom da nama treba motor za po cesti, a ne za po autoputu, ja sam jedan od onih šta gleda te stvari i šta mu je to jako, jako bitno. Čini mi se da će ovi biti ludilo na ove kratke okuke. Duge okuke mu isto nisu loše, međutim dosta mu na prednjem ovjesu smetaju neravnine na cesti. Ne znam da li se tu može šta napraviti po tom pitanju, vjerovatno može. Znači ovako tek kad krećete do 3000 motor ne vridi ništa, imate osjećaj da će se ugasiti. Međutim čim se on malo razvida, to je odmah druga priča. Već vidim ovdje kako on lipo ovo. Je. Nema ovo, Talijani stvarno znaju napraviti ovako lip. Sportski motor, da se može zabaviti sa njim, to je čudo. Stvarno ono ide ih taj projekat. Morate razumjeti da je Ducati firma koja proizvodi trkaće motore, isključivo trkaće motore, i onda njih pretvaraju za cestu. Znači oni nemaju nekakav stalni klasični cestovni program. Kočnice, ne treba vam govoriti šta nas zaustavlja. Evo nas ovdje u trećoj. Ovo je baš roadsterska mašina. Dobar, lipo je on ovo odradio. Ovdje je dosta dobar asfalt i ovdje nisam imao apsolutno nikakav problem sa prednjim krajem i to mi se svidilo. Kočnica Brembo, gledajte ovo. Znači odmah upada dole, koči brutalno dobro, dakle ima onu ugriznu snagu. Vi znate koliko je to meni bitno kod motora. Dosta je lagan motor, upravljiv baš ono masu. Čak ima i ove neke traction kontrolove i to. ABS naravno. Malo mu zapali gasa ovako kad su neke okuke, ali sve je to ok. Fora je kod ovoga Ducatija šta je bio dosta jeftin, jeftiniji od onoga prošloga i s time je bio prihvatljiviji za kupit. Međutim, negativna strana je taj, ajmo reći, malo jeftiniji ovjes koji stvarno osjeća te neravnine u zavojima i općenito po cesti. Znači cesta bi ono trebala biti ko pista. Na primjer da ga provozamo po stazi, vjerovatno bi bio bolesno dobar motor. Mašina je Testa Stradale, dakle ono ulična mašina. Kut volana za razliku od nekoga MT-a na primjer je dosta bolja. Znači od MT-a 09 ima veći kut volana i samim time je puno prilagodljiviji za gradsku vožnju. I recimo kada imamo 3 moda vožnje, imamo dakle sport, komfort i urban. Sport i komfort je ono, ajmo reći, nekako za malo ovu življu vožnju imate pun gas. Međutim kada stavite urban, dakle urbana sredina, ugasi vam gas i smanji ga na 75 konja motor, šta je ono dosta manje, ali to je onako za grad da vas ne drsa puno na ručicu gasa i tako dalje. Znači ono dosta je napravljen za, ajmo reći, gradsku vožnju, a i za onoga ko se želi otići provoza vikendom dušu dalo.
Ne znam bi li ovo vozija ko svakodnevni motor. Jako me nervira ova stražnja štapna jer mi pete tuku u nju i to je užasno iritirajuće. Baš me ono to nervira. Ali sve u svemu ovako što se tiče mehanički mašine i toga zaštitu od vitra ne bi tu nabraja, međutim ova drndavost gasa na malim džirima je jako nervozan gas. Ali leži motor brutalno dobro. Mimo tih nekih tehničkih dijelova što je stvarno dobar i ova godina, to jest ovaj model je puno pouzdaniji nego oni prije. Mjenjač i dalje nije usavršen. Kad sam tek sija na motor, sjedalo je bilo dosta udobno, međutim sad kako sam se vozija baš me počela boli gusica i položaj nogu je, a ne znam, nekako ono grčevit. Znači ja imam 1,90 m i stvarno mi se grče noge i to me jako nervira i stvara mi nelagodu u vožnji. Onaj 1100 Monster je puno uglađeniji naravno i skuplji, ali ima bolji ovjes, ima dosta tih nekih dodatnih stvari. Mjenjač kao i kod onoga prošloga Ducatija Monstera što smo imali, malo bi rekao da je neprecizan. I evo, iskreno već me bole kolina kad sam u ovome sportskome položaju. Onaj mi je prije bio puno bolji za položaj nogu, sa ovim baš i nisam nešto pretjerano zadovoljan. Nemojte me krivo shvatiti, motor je zabavan, također i ovi auspuh me još uvijek nervira šta mi grije nogu. Definitivno nije za motor za svaki dan za drljat, iako vjerovatno će vlasnik ovoga motora njega drljat kao što je drlja i onoga prošloga kojeg smo imali na recenziji. Tako da eto, sve u svemu to otprilike nekako suma sumarum ovoga motora. Da je moj, ja bi ga ono koristio za, ne znam, vikendom ići napraviti 70-80 km i vratit ga nazad u garažu, šta se reče, za na kavu i to je to. A mi imamo sad se vratiti tamo i donijeti nekakav zaključak o ovome stroju. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Znači mokar sam u glavi do pete, noge pogotovo. Stvarno je bilo vruće, nemojte zamjeriti, jesam se zabavio, stvarno jesam i zvuk mu je brutalan. I motor se vozi odlično, međutim naravno da imamo par zamjerki, a prvo bi bilo ovo. Znači ovo ovdje bi ja najradije ispila i ne bi uopće stavljao ove stražnje štapne zato što su katastrofa. Znači baš mi smeta kad sam u sportskome položaju, kad su mi prsti na štapni, ovdje mi peta udara, još sa suvozačem, ne znam uopće kako bi to bilo. Također vrućina koja dolazi ovdje od auspuha, di vam je doslovno kod desnoga bedra auspuh. To je nenormalno, pogotovo sad liti i zimi vam vjerojatno malo i pomogne jer vas ugrije, ali mi je to katastrofa. Puno su popravili gas, iako i gas je i dalje na niskim okretajima malo ono trzav, pa vas zna ono izbit. Međutim, puno bulja naspram onoga prošloga kojeg smo imali na recenziji. Kočnice Brembo, tu neću ništa govoriti, stražnja prednja, znači stvarno su kočnice odlične. Crno-bijeli displej 2015. godine, dok smo na 1100 imali onaj u boji. Međutim, također i dosta jeftiniji od 1100. Najveća zamjerka mi je ovjes, znači ovdje me kajaba definitivno razočarala. Treba cesta biti idealno ravna da bi se motor lipo vozija. Čim idemo preko neke gobave ceste, čim su rupe, jako ga izbija i vraća nazad, a nemamo postavke prednjega ovjesa i to bi stvarno volio da se napravi.
Vjerovatno da je idealno ravna cesta, motor bi bija perverzija. Također po kratkim okukama se lipo barata sa njim, može se leći stvarno bolesno puno, znači gonija sam ga ono ko đavla i ostao mi je još ono sigurno jedan prst na gumi. Također se na gumi stražnjoj javljaju oni oblačići na rubu kao i naprijed, što znači da ni stražnji ovjes nije dobro postavljen. Stražnji se još nekako može regulirati, međutim prednji definitivno nije dobar. Modovi vožnje, fora je kad ga stavite u ovi urban i onda vas skine sa 112-13 konja na 75 i onda ga možete ono laganini vozi po gradu bez iznenađenja da će vas ispaliti. Dosta mu je kratka prva brzina naspram onoga, to također moram zamjeriti. Mjenjač, još uvijek ga nisu baš pogodili, znate nekad malo traži ler. Između 5. i 6. mi se dogodilo samo jedan put da mi je ono upao brzinu, to je onu među brzinu. Također još jedna stvar koju bi volio obratiti je udobnost. Znači kad sam tek sija na motor, mislio sam to je to, pogodili su. Međutim premekan je sic i odmah nakon kratko vrijeme, nakon jedno po ure me već zabolila guzica. Kao je bolji položaj sjedenja, ali mi tražija bi od sica da mi bude malo tvrđi, to jest udobniji za malo veći džir ako ga želim napraviti, iako je ovo i dalje samo još jedan vikend motor, a vlasnik bolesnik kao i ja ga naravno koristi za drljat. Osim tih malo skupljih servisa u Zagrebu i tako dalje, nema ništa posebno što bi naglasio, dosta su im pouzdane ove mašine. Neobično je što imamo straga duplu vilicu, znači nije ona mono vilica kao što smo navikli vidjeti kod Ducatija. Možete primijetiti da mu je stražnji kočioni cilindar sa donje strane, to najčešće imaju trkači motori i motori koji su napravljeni po sportskom načinu zato što dole ima kočnica bolji učinak, ali to ćemo pričati u nekom drugom videu. Znači motor je izuzetno lagan za baratat, precizan je, kad je lipa cesta stvarno je oštar u okuci, nevjerovatno, i kako ste zacrtali putanju tako ide. Oprostit će vam neku grešku, neko ko voli ovakav tip motora i ko si želi ovo uzeti za nekako prvi veliki jači motor možete, jer opet nije toliko presnažan i oprostit će vam koju grešku. Masu tih stvari su popravili od onih prošlih modela i nadoknadili, međutim vjerovatno oni modeli izad su savršeni totalno, znači stvarno mu fali malo te udobnosti, komfortnosti i točno ono što sam rekao vam u vožnji, znači grči mi noge, ja jednostavno ne znam kako bi sad vozio 200 km sa ovim. Naravno tu je problem što sam visok, tako da ovaj motor ne bi preporučio visokim vozačima jer ćete sigurno imati problema sa grčenu kuku kad se budete vozili na sportski način. Sve u svemu, ja bi mu nategao nekakvu 8. Nadao sam se da će nakon svih ovih godina mu popraviti sve te mane, međutim čak bi rekao da mi se onaj mrvicu i bolje vozija po neravnoj cesti nego ovaj. Ovaj jest bija jeftiniji, međutim nategnit ćemo mu tu 8 zato što je kvalitetan, jedan od rijetkih, stvarno ima kvalitetnu mašinu, lipo se vozi, precizan je, za nekoga ko je malo niži odličan motor, možete očekivati malo vitra zato što ima slabu zaštitu od vitra, ali ipak je ovo ulično čudovište. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i posjetiti ST Moto web shop dole u opisu videa, lajkajte, šerajte i vidimo sljedeći put. Pozdrav!